Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Farna Giki. Pada video kali ini saya akan menerjemahkan video berbahasa Arab ke bahasa Indonesia serta menjelaskan isi makalah, yakni pada mata kuliah Tarjamah Fauriyah dengan dosen pengampu Dr. Asep Maulana MPD. Baik. أرى بودكاست. تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أرب بودكاست، وهذه هي الحلقة الأولى من برنامج لقاء العرب، وضيفنا اليوم إن شاء الله الأستاذ شادي السيد من مصر. مرحبا بكم أستاذنا. أهلا وسهلا بكم أستاذنا. أنا كذلك سعيد جدا ومسرور لأنني موجود معكم في هذه القناة، قناة أرب بودكاست، وكذلك أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arab Podcast. Dan ini adalah pertemuan pertama di program Liqaul Arab. Dan tamu kita hari ini adalah Ustadz Shadi Al-Sayyid dari Mesir. Selamat datang Ustadz. Selamat datang juga Ustadz. Saya juga senang sekali karena saya bersama Anda di channel Arab Podcast, dan selamat datang juga untuk pemirsa semua. نحن سعداء جدا لأنكم موجود هنا معنا في إندونيسيا، ولأننا نتعلم منكم اللغة العربية، ونحن نريد أن نعرفكم. في الحقيقة أنا والمشاهدون كذلك يريدون أن يعرفوا من الأستاذ شادي السيد. Kami sangat senang Anda di sini bersama kami di Indonesia, dan kami belajar bahasa Arab dengan Anda, dan kami ingin mengenal Anda sebenarnya. Sebenarnya saya dan pemirsa juga ingin tahu. طيب، أنا اسمي الأستاذ شادي السيد، أنا من مصر، تخرجت في كلية دار العلوم من جامعة القاهرة، درست هناك اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ثم بعد ذلك أكملت دراستي في جامعة الأزهر، درست هناك علم التربية الإسلامية. بعد ذلك أكملت دراستي في جامعة عين شمس، ودرست هناك علم التربية خاصة للناطقين بغير العربية. ما شاء الله. ثم عملت أستاذا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. Baik, nama saya Shadi Al-Sayyid. Saya dari Mesir. Saya lulusan dari kuliah Darul Ulum Universitas Kairo. Saya belajar bahasa Arab dan studi Islam di sana. Setelah itu saya melanjutkan pelajaran di Universitas Al-Azhar. Saya belajar pendidikan Islam di sana. Setelah saya melanjutkan pelajaran di Universitas Ain Syams, dan saya belajar di sana pendidikan khusus untuk non-Arab. Saya bekerja sebagai guru bahasa Arab untuk orang non-Arab. الله، هذا جميل جدا، ما شاء الله، بارك الله فيكم ونفع بكم. في الحقيقة أنا لدي كثير من الأسئلة أريد أن أسألها إليكم، وهذه الأسئلة هي من المشاهدين والطلاب كذلك. نبدأ إن شاء الله. أنا أريد أن أعرف منذ متى وأنتم تسكن هنا في إندونيسيا؟ Masya Allah, indah sekali. Semoga Allah memberkatimu dan memberikan manfaat dengan itu. Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Anda. Pertanyaan ini dari siswa dan penonton juga. Kita mulai, insya Allah. Saya mau tanya, sejak kapan Anda tinggal di Indonesia? حاليا أنا أسكن في إندونيسيا منذ 2.5 سنين تقريبا. Sekarang saya tinggal di Indonesia sejak 2,5 tahun perkiraan. جميل، ما شاء الله. لكن أنا لدي سؤال، يعني
أنتم مصري عربي لماذا اخترت إندونيسيا؟ Bagus, Masya Allah. Tetapi saya punya pertanyaan. Apakah Anda orang Mesir atau orang Arab? Kenapa Anda memilih Indonesia? حقيقتي أنا أعمل معلما للغة العربية للناطقين بغيرها، وأنا أعمل في مصر. عملت ودرست طلابا من جنسيات عديدة جدا من كل العالم. درست من أوروبا وأمريكا وأفريقيا وشرق آسيا ووسط آسيا وكل الجنسيات تقريبا. لكن في الحقيقة أنا أحب جنسيات شرق آسيا. درست كثيرا من الطلاب الإندونيسيين والماليزيين وشرق آسيا عامة، وأنا أحب هذه الجنسيات. كذلك قبل أن آتي إلى إندونيسيا أنا زرت قبل ذلك ماليزيا وإندونيسيا أيضا في جزيرة باتام، وأحببت إندونيسيا جدا وأردت أن أعيش في إندونيسيا، والحمد لله أنا هنا الآن أعيش في إندونيسيا. Sebenarnya saya bekerja sebagai guru bahasa Arab untuk non-Arab, dan saya bekerja di Mesir. Saya mengajar siswa dari banyak bangsa dari seluruh dunia. Saya telah mengajari orang Eropa, orang Amerika, Afrika, dan Asia Timur, Asia Tengah, dan hampir semua negara sebenarnya. Saya suka kebangsaan Asia Timur. Saya telah banyak mengajari pelajar Indonesia dan Malaysia dan Asia Timur pada umumnya. Saya suka dengan bangsa ini. Juga sebelum saya datang ke Indonesia, saya telah mengunjungi Malaysia dan Indonesia. Juga di Pulau Batam. Dan saya sangat mencintai Indonesia. Saya ingin tinggal di Indonesia, dan saya sekarang tinggal di Indonesia. أرى بودكاست تكلم العربية. لكن ما يجعلني أتعجب جدا والطلاب والمشاهدين كذلك هو أنكم تتكلموا اللغة الإندونيسية بفصاحة. كيف تعلمتم اللغة الإندونيسية وأين تعلمتها؟ نعم في الحقيقة. Tetapi membuatku heran dan siswa dan penonton juga. Anda berbicara bahasa Indonesia dengan fasih. Bagaimana Anda belajar dan di mana Anda belajar? حقيقة تعلمت اللغة الإندونيسية مع الأصحاب وفي الطريق وفي المسجد من خلال المعاملة فقط. الحمد لله وتعلمتها بسرعة. فقط بين الناس ومع الأصحاب وفي الطريق والمسجد. إذن هذه رسالة لكل الطلاب. نعم في الحقيقة تعلم اللغات لابد أن يكون في بيئة اللغة نفسها، في بيئة اللغة. لذلك أنا لم أدرس اللغة الإندونيسية من أي كتاب مثلا ولم أذاكرها حتى، أنا فقط تعلمتها بالممارسة. Sebenarnya saya belajar bahasa Indonesia di perjalanan bersama teman di masjid, hanya dengan percakapan. Saya belajar dengan cepat, itu saja. Di antara orang-orang dan bersama teman-teman dan di perjalanan. Jadi ini adalah pesan untuk semua siswa. Sebenarnya belajar bahasa adalah suatu keharusan di lingkungan bahasa itu sendiri. Di lingkungan bahasa, jadi saya tidak belajar Indonesia dari buku. Apa saja dan tidak belajarnya, saya hanya belajar dengan praktek. لكن في الحقيقة الآن الطلاب سيفكرون ويقولون إنكم تعلمتم اللغة الإندونيسية لأنكم تسكن في إندونيسيا، لديكم بيئة تستطيع أن تتكلم فيها، لكن الطلاب ليس لديهم بيئة عربية. كيف سيستطيعون أن يتعلموا ويتكلموا اللغة العربية بفصاحة مثلكم؟ Tetapi maaf, sekarang siswa akan berpikir dan bilang Anda belajar bahasa Indonesia karena Anda tinggal di Indonesia. Ada lingkungan bisa berbicara dalamnya, tetapi siswa tidak ada lingkungan Arab. Bagaimana mereka bisa belajar dan berbicara bahasa Arab dengan fasih seperti Anda?
لا طبعا، هناك طرق أخرى حتى نوفر بيئة لغوية للطلاب. وكيف نصنع هذه البيئة؟ فعلى سبيل المثال، إذا أردنا أن نتكلم عن السوق مثلا، سنأخذ بعض الفاكهة والخضروات وما إلى ذلك ونضعها في الفصل في مكان وكأن هذا هو السوق، وسنحفظ الحوار ونمثله، فهذه بيئة لغوية، فنستطيع إن شاء الله أن نصنع بأنفسنا بيئة لغوية نتكلم فيها اللغة العربية الفصيحة. Pasti ada cara lain agar menyediakan lingkungan bahasa itu untuk siswa. Bagaimana kita buat lingkungan itu? Misalkan kalau kita mau berbicara tentang pasar, misalkan kita membawa beberapa buah dan sayur, dan seperti itu kemudian kita menaruhnya di tempat di kelas. Seperti itu adalah pasarnya, dan kami akan hafal dan acting itu adalah lingkungan bahasa. Dengan begitu kita bisa buat sendiri lingkungan bahasa berbicara di dalamnya bahasa Arab. عفوا يا أستاذنا، لكن لدينا مشكلة كبيرة في الحقيقة هنا في إندونيسيا، وهي أن الطلاب يبدأون تعلم اللغة العربية بتعلم علم النحو والصرف. هل هذا خطأ أولا؟ ثم هل علم النحو والصرف مهم للطلاب في بداية التعلم؟ Maaf Ustadz, tetapi kita punya masalah besar di sini. Di Indonesia itu adalah siswa mulai belajar bahasa Arab dengan ilmu nahwu dan sharaf. Yang pertama, apakah itu salah? Apakah ilmu nahwu dan sharaf itu penting bagi siswa di awal pembelajaran mereka? بالتأكيد إن بداية الطلاب بتعلم النحو والصرف فهذه بداية خاطئة، لأن علم النحو والصرف لن يفيدهم في بداية التعلم. لماذا؟ لأن علم النحو والصرف هو علم لتصحيح اللغة عند الكلام والقراءة والكتابة. طيب، الآن أنت أصلا أو هذا الطالب لم يستطع أن يتكلم باللغة العربية بصورة صحيحة، وكذلك إذا قرأ الكتاب لن يفهم معناه كاملا، أو حتى لن يفهم كل المعنى المقصود. إذا هكذا لن يتعلموا علم النحو والصرف. الأهم الآن للطالب هو أن يحفظ حوارات ونصوصا عربية كثيرة، وأن يتحدث كثيرا ويفهم اللغة أولا حتى يصل إلى المستوى المتوسط. بعد ذلك يبدأ في تعلم علم النحو والصرف إذا احتاج ذلك، لأنه إذا حفظ النصوص والحوارات وهي بالحركات أو بالتشكيل خلاص لن يحتاج الإعراب في شيء، فإن الإعراب ليس مهما عند الطلاب. جميل. Tentu itu salah jika siswa memulai dengan ilmu nahwu dan sharaf, karena ilmu nahwu dan sharaf tidak bermanfaat di awal pembelajaran. Kenapa? Karena ilmu nahwu dan sharaf itu ilmu untuk memperbaiki bahasa saat berbicara. Membaca dan menulis baik. Sekarang kamu atau siswanya belum bisa berbicara bahasa Arab dengan benar, dan kalau dia membaca buku dia tidak akan paham arti lengkapnya, atau dia tidak akan paham semua maksud bukunya. Dengan begitu mereka tidak akan belajar ilmu nahwu dan sharaf. Yang penting sekarang untuk siswanya dia hafal banyak percakapan dan paragraf bahasa Arab, dan banyak bicara dan faham bahasa dulu sampai tingkat menengah. Setelah itu dia mulai belajar ilmu nahwu dan sharaf kalau dia perlu itu. Karena jika dia sudah hafal paragraf dan percakapan dengan harokatnya, sudah dia tidak tahu i'rab, karena i'rab itu tidak penting bagi siswa. جميل جدا، بارك الله فيكم. لأن الإعراب كما قلت لكم يحتاجه المفسرون بعد ذلك وعلماء الدين عندما يريدون أن يفسروا آية عن طريق اللغة أو يفهموا معنى عن طريق اللغة، وهذا مهم طبعا، لكن هذا للتخصص، من يريد أن يتخصص، ليس لمن يريد أن يتكلم فقط ويمارس اللغة. Bagus, semoga Allah memberkatimu. Karena yang perlu i'rab itu hanyalah ahli tafsir dan ulama agama. Saat mereka mau tafsir ayat Al-Quran dengan bahasa atau faham artinya dengan bahasa
dan itu pasti penting, tetapi untuk spesialisasi ilmiah, bukan untuk hanya mau berbicara dengan praktik bahasa. أرب بودكاست تكلم العربية. الآن من فضلكم أنا والمشاهدون كذلك نحن نريد أن نعرف ما رأيكم في الحياة هنا في إندونيسيا. في الحقيقة إندونيسيا بلد جميل وأنا أحب هذا البلد جدا وأحب أن أسكن فيه كذلك لأن أهله طيبون ولطفاء والحياة هادئة ومطمئنة والحمد لله. Sekarang saya dan penonton juga ingin tahu bagaimana menurutmu tentang kehidupan Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu negeri indah dan saya sangat cinta dan suka tinggal di situ, juga karena manusia di sini baik dan halus dan kehidupannya tenang dan nyaman. هل تستطيع أن تقول لي ما طبيعة الحياة في مصر؟ ما الفرق بين الحياة في مصر والحياة في إندونيسيا؟ نعم بالطبع هناك فروق كثيرة بين الحياة في مصر أو في بلاد العرب وهنا في إندونيسيا. فالحياة العامة مثلا تختلف، فهنا الناس يستعملون الدراجات بصورة كبيرة جدا وفي كل شيء تقريبا، أما في مصر فنحن نستعمل المواصلات العامة. كذلك المأكولات في إندونيسيا تختلف عن المأكولات في مصر، فهنا مثلا الأرز هو الوجبة الأساسية، أما في مصر الخبز طبعا. Apakah Anda bisa memberitahu kepada saya apa sifat kehidupan di Mesir? Apa bedanya kehidupan di Mesir dan di sini? Yang pastinya banyak perbedaan di antara kehidupan di Mesir atau di negeri Arab dan di sini di Indonesia. Misalkan kehidupan umum berbeda di sini. Misalkan orang-orang banyak pakai motor di semuanya kira-kira, tetapi di Mesir kita pakai transportasi umum. Juga makanan di Indonesia berbeda dengan makanan di Mesir. Di sini misalkan nasi goreng yang utama, tetapi di Mesir itu pakai roti. ما شاء الله. في الحقيقة هذا الحوار ممتع جدا وأنا لا أريد أن أنتهي منه والمشاهدون كذلك. نحن تشرفنا بكم وبوجودكم معنا اليوم في برنامجنا لقاء العرب. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خيرا، وكذلك كل الشكر والتقدير للسادة المشاهدين. نشكركم على حسن استماعكم وانتظرونا في الحلقات القادمة وإلى اللقاء. Sebenarnya percakapan ini sangat menarik dan penonton tidak mau berhenti. Senang bertemu denganmu di program kami Liqaul Arab. Terima kasih banyak dan semoga Allah memberkatimu kebaikan. Dan terima kasih banyak untuk penonton. Kami terima kasih atas perhatian dan tunggu kami di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Baik, selanjutnya strategi terjemah yang digunakan. Bisa kami identifikasi strategi apa saja yang kami lakukan dalam proses penerjemahan ini. Di antaranya yang pertama, strategi pungutan atau borrowing. Teks bahasa sumbernya Shadi As-Sayyid, sedangkan teks bahasa sasarannya Shadi Sayyid. Kemudian teks bahasa sumbernya Eropa, Uruba, wa Amerika, wa Afrika. Teks bahasa sasarannya Eropa, Amerika, dan Afrika. Kemudian teks bahasa sumbernya foodcast dan teks bahasa sasarannya podcast. Kemudian pada strategi pungutan borrowing jenis naturalisasi. Bahasa sumbernya kullu jinsiyatin takriban. Bahasa sasarannya dan perkiraan semua golongan. Di sini yang dimaksud pada kalimat jinsiyah. Kemudian strategi pungutan borrowing jenis pungutan murni atau pure borrowing. Bahasa sumbernya Indonesia, bahasa sasarannya Indonesia.
Kemudian bahasa sumbernya Syadi As-Sayyid, bahasa sasarannya Syadi Sayyid. Kemudian bahasa sumbernya Malaysia, bahasa sasarannya Malaysia. Kemudian strategi penerjemahan literal. Di sini bahasa sumbernya fil haqiqati ana a'malu mu'alliman lil lughatil arabiyyah lin natiqina bi ghairiha. Bahasa sasarannya, sebenarnya saya bekerja sebagai guru bahasa Arab untuk non-Arab. Kemudian lakin fil haqiqati ana uhibbu jinsiyah syarqi Asia. Darastu min tullabi Indonesia wa Malaysiyin min tullabi Indonesiyin wa Malaysiyin wa syarqi Asia ammatan wa ana uhibbu hadhil jinsiyat kadzalika qabla an ati ila Indonesia ana zurtu qabla zalika ila Malaysia wa Indonesia aidan fi jasirah Batam wa ahbabtu Indonesia jiddan wa aradtu an aisha fi Indonesia walhamdulillah ana hunal an aisyu fi Indonesia. Bahasa sasarannya, sebenarnya saya suka kebangsaan Asia Timur. Saya telah banyak mengajari pelajar Indonesia dan Malaysia dan Asia Timur pada umum. Saya suka dengan bangsa ini juga. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya telah mengunjungi Malaysia dan Indonesia juga di Pulau Batam. Dan saya sangat mencintai Indonesia. Saya ingin tinggal di Indonesia dan saya sekarang tinggal di Indonesia. Kemudian strategi transposisi. Bahasa sumbernya darastu hunaka ilmat tarbiyah islamiyah. Bahasa sasarannya, saya belajar ilmu pendidikan Islam di sana. Kemudian strategi reduksi. Bahasa sumbernya fi tariqi wa fil masjidi min khilalil muamalati faqat. Bahasa sasarannya, di perjalanan bersama teman-teman di masjid hanya dengan percakapan. Kemudian kosakata baru yang saya temukan pada teks percakapan atau video percakapan di atas. Yang pertama jinsiyatun, ini kebangsaan. Kemudian bernamijun, artinya program. Kemudian al-qanatuh, artinya channel. Kemudian ladayyah, artinya saya punya. Kemudian bi'atun, artinya lingkungan. Kemudian khudrawatun, artinya sayur mayur. Kemudian al-muwasalatuh, artinya kendaraan. Kemudian khilalul muamalati, artinya dengan bertransaksi. Yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan di sini yang pertama, Ustadz Syadi Sayyid adalah seorang pelajar yang berasal dari Mesir dan dia mengajar di beberapa kampus besar seperti Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan Ain Syams. Dan dia juga lulusan dari kampus atau universitas tersebut. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa yang penting. Mempelajari bahasa Arab jangan didahulukan dengan belajar nahwu dan sorof, karena murid akan lebih sulit untuk belajar bercakap bahasa Arab. Begitu juga lingkungan sangat berpengaruh untuk siswa belajar bahasa Arab, yang mana seharusnya di lingkungan tersebut orang-orang juga berbicara bahasa Arab agar lebih cepat bisa. Kemudian kehidupan di Indonesia dan Mesir sangat jauh berbeda. Contohnya seperti masyarakat Indonesia, kebanyakan jika keluar rumah banyak menggunakan kendaraan atau motor pribadi. Sedangkan di Mesir kebanyakan masyarakat menggunakan kendaraan umum. Baik, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.